When I have fears, جب مجھے خوف لاحق ہوتے ہیں. جان کیٹس. فرسٹ آف آل اپنی بک پر ورڈ میننگ لکھ لیجئے. When I have fears that I may cease بند ہو جانا, رک جانا, مر جانا. انجن سیز ہو جاتا ہے, سیز بند ہو جانا. Before my pen has gleaned جمع کرنا, لکھنا. My teeming بھرا ہوا brain. Before high piled ڈھیر, اونچا ڈھیر. In charactery لکھا ہوا. Hold like rich garners گودام, مال خانہ. Full ripened پکی ہوئی, grain گندم. When I behold دیکھنا. Upon the night starred face تاروں بھرا آسمان. Huge بڑے, cloudy دھندلے. Symbols علامات of a high romance محبت. And think that I may never live to trace لکھنا. Their shadows with the magic hand جادوئی ہاتھ. Of chance قسمت. And when I feel fair creature خوبصورت لڑکی. Of an hour that I shall never look upon thee more. thee تمہیں, تم. Never have relish مزہ لینا, enjoy کرنا. In the fairy پریوں جیسی. Of unreflecting یک طرفہ love, یک طرفہ محبت. Oh then on the shore کنارہ of the wide world I stand alone and think till love and fame شہرت. To nothingness do sink کچھ نہیں. Do sink ڈوب جانے والی چیز ہے. کم لائن ٹو لائن ٹرانسلیشن. پوئٹ کیونکہ ارلی ایج میں فوت ہو گیا, جب وہ زندہ تھا تو اسے یہ خوف لاحق تھا کہ وہ مر جائے گا. پوئٹ کہتا ہے میرے ذہن میں جو خیالات ہیں وہ لکھنے سے پہلے میں مر جاؤں گا, اور میری محبوبہ تمہارے چہرے کو انجوائے کرنے سے پہلے میں مر جاؤں گا. When I have fears جب مجھے خوف لاحق ہوتے ہیں. That I may cease to be کہ میں مر جاؤں گا. Before my pen has gleaned اس سے پہلے کہ میرا پین لکھ پائے. My teeming brain میرے خیالات سے بھرے ہوئے ذہن کو. اس سے پہلے کہ خیالات سے بھرا ہوا ذہن وہ میرا ہاتھ, میرا پین لکھ پائے, میں مر جاؤں گا. Before high piled books اتنا لکھوں کہ کتابوں کے ڈھیر لگ جائیں. In charactery لکھی ہوئی حالت میں. Hold like rich garners اور لوگ اسے ایسے جیسے بھرے ہوئے گودام ہوتے ہیں ویسے اسے محفوظ کریں. The full ripened grain جن کے اندر پکی ہوئی گندم ہوتی ہے. میری لکھی ہوئی کتابوں کو لوگ ایسے سٹور کر لیں گے جس طرح کے گندم کو محفوظ کرتے ہیں. When I behold جب میں دیکھتا ہوں. Upon the night starred face تاروں بھرے آسمان کو, رات کے تاروں بھرے چہرے کو دیکھتا ہوں. Huge cloudy symbols یہ ستارے, یہ دھندلے سے اشارے ہیں. Of high romance کسی بڑی محبت کے. یہ ستارے نہیں, یہ بلکہ
बड़ी बड़ी मोहब्बत के बड़े बड़े अलामात हैं। एंड थिंक दैट, और सोचता हूँ, आई मे नेवर लिव टू ट्रेस, कि मैं इन सितारों को लिखने में, इन सितारों के बारे में लिखने के लिए जिंदा नहीं रहूँगा। देयर शेडोज, इनके सायों को, इनके मीनिंग्स को लिखने के लिए जिंदा नहीं रहूँगा। विद द मैजिक हैंड ऑफ चांस, उस जादुई हाथ से जो किस्मत ने मुझे अता किया है। एंड व्हेन आई फील, और जब मैं महसूस करता हूँ, फेयर क्रिएचर ऑफ एन आवर, ए खूबसूरत मखलूक, ए खूबसूरत लड़की, ऑफ एन आवर, तू भी लम्हा भर के लिए है। दैट आई शैल नेवर लुक अपॉन दी मोर, कि मैं तुझ पर मजीद देख नहीं सकूंगा। नेवर हैव रेलिश इन द फेरी पावर, और ना ही मैं मज़ा ले सकूंगा उस परियों जैसी ताकत का। ऑफ अनरिफ्लेक्टिंग लव, यकतरफा मोहब्बत की। कीट्स तो मोहब्बत करता है, फैनी मोहब्बत नहीं करती। तो कहता है यक तरफा मोहब्बत में जादू जैसी ताकत होती है, उसको एंजॉय करने के लिए मैं जिंदा नहीं रहूंगा। आप मोहब्बत में गिरफ्तार होइए, आपको समझ आ जाएगी। ओ देन ऑन द शोर, ओ फिर मैं किनारे पर ठहरा हुआ हूँ। ऑफ द वाइड वर्ल्ड, इस वसी अरीज दुनिया के, आई स्टैंड अलोन, अकेला ठहरा हुआ हूँ। एंड थिंक, और सोचता हूँ क्या, टिल लव एंड फेम टू नथिंगनेस डू थिंक, कि मोहब्बत और शोहरत कुछ भी नहीं होती, सब डूब जाने वाली चीजें हैं। कम ऑन, लाइन टू लाइन प्रोनाउंसिएशन एंड रिदम, इससे आपकी इंग्लिश बेहतर होगी। When I have fears that I may cease to be, when I have fears that I may cease to be, before my pen has gleaned my teeming brain, पूरी कैविटी का इस्तेमाल करें, पूरे माउथ का इस्तेमाल करें। बिफोर हाई फाइल्ड बुक्स इन क्रैक्टरी, होल्ड लाइक रिच garners the full ripened grain, hold like rich garners the full ripened grain, when I behold upon the night's starred face, huge cloudy symbols of a high romance, and think that I may never live to trace their shadows with the magic hand of chance, and when I feel fair creature of an hour, that I shall never look upon thee more, never have relish in the fairy power of unreflecting love. Oh, then on the shore of the white world I stand alone and think, till love and fame to nothingness do think. नोट्स में देखें, ना रेफरेंस कंटेक्स्ट एक्सप्लेनेशन का रट्टा लगाने की ज़रूरत है, ना 7 क्वेश्चंस के अलग से 7 आंसर्स याद करने की ज़रूरत है। और जो नोट्स में छोटी छोटी कोटेशंस के स्पार्क नज़र आ रहे हैं, ये टॉपर्स की ज़मानत हैं। वन थिंग मोर, जो बच्चे इंतहाई वीक हैं, ज़ीरो हैं, बार बार कोशिश कर चुके हैं, जो कहते हैं हमसे मत पूछ रास्ते घर के, हम मुसाफिर हैं ज़िंदगी भर के, ये जिन लोगों ने ज़िंदगी भर बीए करने की ठानी है, उनके लिए मल्टी आंसर बना दिए हैं। वो अब बीए में पास ज़रूर हो जाएंगे। फ़ी मैं आपसे लूँगा, 4000 लूँगा। आप थोड़े से इस काम को तैयार करने की गारंटी देंगे, मैं आपको पास होने की गारंटी दूंगा। 45 डेज रिक्वायर्ड हैं।
روزانہ 3 آورس پڑھنے کا جذبہ چاہیے. بس جذبہ یوں ہو کہ تو نے دیکھی ہی کہاں ہے عشق کے کلندر کی دھمال، پاؤں پتھر پہ بھی پڑ جائے تو دھول اٹھتی ہے. ادھر ادھر وقت اور پیسہ ضائع نہ کریں. نوٹس لیں. 180 ورڈز کا آنسر میں ہر حرف کوالٹی ہے. لمبا لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. شیٹ پر شیٹ بھرنے والے زیادہ فیل ہی دیکھے ہیں. اب یونیورسٹی کوالٹی ورک ڈیمانڈ کرتی ہے. اس کا ایویڈنس ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں 150 یا 160 ورڈ کا آنسر لکھتے ہیں. کوئی 200 250 ورڈ کا نہیں لکھتے، چھوٹا آنسر لکھتے ہیں. کوالٹی ورک ہی ہے نا کہ ایوریج اسٹوڈنٹ 100 مارکس لیتے ہیں اور ہر سال 3-4 اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو 150 پلس میں چلے جاتے ہیں، ٹاپ 10 میں ہوتے ہیں. مارکیٹ میں موجود کی بکس میں لانگ ڈیڈ ورک ہے. 30 ایئرز اولڈ مٹیریل ہے. پیپر چیکر اسے پڑھ کے سڑ گیا ہے. ہی وانٹ سم تھنگ نیو. ہمارے نوٹس پاسٹ پیپرز کی بیس پر فل اپ ڈیٹ ہوتے ہیں. انرجیٹک زندہ سلامت ورڈز ہیں اس میں. لفظ ہیں کہ ٹکرے مارتے ہیں.